Hi guys, good morning. Maulan na morning guys. Meron lang ako ipakita sa inyo guys. Oh, yung kasama ko guys, oh. Yan. Yan ang master sa pusit. Guys, deposit muna tayo. Oh guys. Oh. Oh, grabe guys, oh. Ay filter kayo. Oh. Oh, grabe guys, oh. Oh, woohoo. Woo. Guys, saksi yun nih guys, saksi yun nih guys. Oh guys, kitang kita guys, walang kaduda-duda, walang kaduda-duda guys. Ayan na guys. Binili sa ano? Oh, hindi yan binili guys ha. Oh yan oh. Mga 20 na to guys, 20 piraso lang. Sabi guys, bisitahin natin yung isa. Oh, kuha pa siya. Bago tayo pumunta doon guys, may mga isda tayo dito guys ha. Oh, yan. Dami to guys. Oh. Oh. Ay, malaki to guys. Sobrang laki. Sobrang laki to guys. So guys, sobrang laki guys. Dami to guys, marami guys. Beli ramen guys. Pito guys, pito. Kunti lang yung hip pusit guys.
Mga 20 piraso. Malas ko yun. Malas pa yan guys. Ah. Ay, kinilaw. Sige, enjoy holiday. Enjoy holiday mga langgan.